एज्रा अध्याय 2। जो माने बंदी रूपे नीत होइथिले सेमानक मध्यरु प्रदेशीय एही संतानगण प्रत्येके जेरुसालेम और जिहुदा स्थित आपणा आपणा नगर को फेरी आसिले। बाबिल राजा नबुकदनेस्सर एमानकु बाबिल को नहीं जाइथिला। एमाने सरुबाबिल, जेसुय, निहिमिया, सराय, रिएलाय, मर्दखय, निल्सन, मिस्पर, बिगबय, रहुम और बाना संगे फेरी आसिले। इस्राएल वंशीय पुरुष मानकर संख्या एही जथा परियसर संतान 2172 जन, सफटियर संतान 372 जन, आरहर संतान 775 जन, जेसियो और जोयाब्र संतान मानक मध्यरु पहत मोयाब्र संतान 2812 जन, एलम्र संतान 1254 जन, सतुर संतान 945 जन, सक्कयर संतान 760 जन, बानीर संतान 642 जन, बेबयर संतान 623 जन, अजगदर संतान 1222 जन, अदोनिकाम्र संतान 666 जन, बिगबयर संतान 2056 जन, आदिन्र संतान 454 जन, हिजकियर वंशजात आटरर संतान 98 जन, बेत्सयर संतान 323 जन, जोराहर संतान 112 जन, हसुम्र संतान 223 जन, गिब्बर संतान 95 जन, बैथलहम्र संतान 123 जन, नाटोफार लोक 56 जन, अनाथतर लोक 128 जन, अस्मावत्र संतान 42 जन, किरियत जारिम और कफिरा और बेरत्र संतान 743 जन, रामार और गेबार संतान 621 जन, मिकमस्र लोक 122 जन, बैथेलर और अयर लोक 223 जन, नबर संतान 52 जन, मकबिस्र संतान 156 जन, अन्य एलम्र संतान 1254 जन, हारिम्र संतान 320 जन, लोद और हादिद और ओनर संतान 725 जन, जिरिहर संतान 345 जन, सनायर संतान 3630 जन, जाजक मानक संख्या जेसुय वंशज जिदयर संतान 973 जन, इमेरर संतान 1052 जन, पशुरर संतान 1247 जन, हारिम्र संतान 1017 जन, लेबिय मानक संख्या होदबियर संतान मानक मध्यरु जेसुय और कदमिएल संतान 74 जन, गायक मानक संख्या आसफ्र संतान 188 जन, द्वारपाल मानक संतानगणर संख्या सलुम्र संतान, आटरर संतान, टलमोनर संतान, आकबर संतान, हटिटार संतान, सोबयर संतान, सर्वसुधा 139 जन। नथिनिय लोक माने सिहर संतानगण, हसुफार संतानगण, टबायतर संतानगण, करसर संतानगण, सियर संतानगण, पादनर संतानगण, लबानार संतानगण, हगाबर संतानगण, अकुबर संतानगण, हागबर संतानगण, समलयर संतानगण, हाननर संतानगण, गदेलर संतानगण, गहरर संतानगण, गयार संतानगण, रत्सिन्र संतानगण, नकदर संतानगण, गसमर संतानगण, उस्सर संतानगण, पासेहर संतानगण, बेसयर संतानगण, अस्नार संतानगण, म्यूनिम्र संतानगण, नफिसिम्र संतानगण, बकबुकर संतानगण, हकुफार संतानगण, हरुरर संतानगण, बसलुतर संतानगण, महिदार संतानगण, हर्षार संतानगण, बर्कसर संतानगण, सिसरार संतानगण, तेमहर संतानगण, नत्सियर संतानगण, हटिफार संतानगण, सलमनर दासमानक संतानगण, सोटयर संतानगण, हसफेरतर संतानगण, परुदार संतानगण, जालार संतानगण, दर्कणर संतानगण, गिदेलर संतानगण, सफटियर संतानगण, हटिलर संतानगण, पोखेरत हत्सबाइम्र संतानगण, आमिर संतानगण, नथिनिय लोक माने और सलमनर दासमानक संतानगण सर्वसुधा 392 जन।
ପୁଣି ତେଲମେଲହ, ତେଲହର୍ଷା, କରୁବ, ଅଦନ ଓ ଇମେର ଏହି ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି ଦଲାୟର ସନ୍ତାନ, ଟୋବିୟର ସନ୍ତାନ, ନକୋଦର ସନ୍ତାନ 652 ଜଣ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହବାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହକସର ସନ୍ତାନଗଣ, ବର୍ଷିଲୟର ସନ୍ତାନଗଣ। ଏହି ବର୍ଷିଲୟ ଗିଲିଆଦୀୟ ବର୍ଷିଲୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ତାହାର ନାମାନୁସାରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ପତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଏମାନେ ଅଶୁଚି ଗଣିତ ହୋଇ ଯାଜକ ପଦଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଉରିମ୍ ଓ ତୁମିମ୍ଧାରୀ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମସ୍ତ ସମାଜ 42,360 ଜଣ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଦାସଦାସୀ 7,337 ଜଣ ଥିଲେ। ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର 200 ଗାୟକ ଗାୟିକା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର 736 ଅଶ୍ୱ, 245 ଖଚର, 435 ଉଷ୍ଟ୍ର, 6,720 ଗର୍ଦ୍ଧବ ଥିଲେ। ଏଉତାରେ ପିତୃବଂଶୀୟ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିରୁସାଲମସ୍ଥିତ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଗୃହ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେହି କର୍ମର ଭଣ୍ଡାରରେ 61,000 ଡାରିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ 5,000 ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ପୁଣି ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ, ପୁଣି ଗାୟକମାନେ ଓ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଓ ନଥନୀୟମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ବାସ କଲେ।